टिचरीन शिकयला इतके सगळे ती बरी शिकोवन अशें आमकां अशें बिलीव जायना की ती येदे व्हडले क्रायम करतली कशी। मागीर कांय दिसा फाटी प्रायमरी स्कुलाच्या टिचरीन एका 9 वर्साच्या भुरग्याचेर असॉल्ट केल्लो असो आरोप भुरग्याच्या बापायन केल्लो। मात ह्या प्रकरणात आता एक नवीन ट्विस्ट मुखार आयला। हे प्रकरण बरेच गाजिल्ले आणि त्या शाळेतल्या आरोपी दोनूय बाईंक ह्या घटनेक लागून सस्पेंड केल्ले, तशेंच तांकां कोलवाळे पुलिसांनी अटक केल्ली। त्या भायर कोर्टान तांकां 5 दिसांचो रिमांड सुनयल्लो। उपरांत तांचो रिमांड आनी 5 दिसान वाडयल्लो। अशें आसतनाच त्या बाईंनी बेलाक अप्लाय केल्ले, त्या प्रमाण तांकां कंडिशनल बेल कोर्टान जारी केल्या। पोलीस आपयता तेन्ना तांणी हजर रावप, राज्य तशेंच देशा भायर वचप ना आनी विक्टीम वा आय विटनेसीस आसा तांकां कसलोच त्रास करप ना, त्या भायर 25,000च्या शुअरिटीचेर तांकां बेल मेळ्ळ्या। मजगतीं ह्या प्रकरणात ट्विस्ट येवन सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जालो, जातून त्या शाळेत शिकपी हेर भुरग्यांचे पालक म्हणटात की त्यो बाई सामक्यो बऱ्यो आनी तांणी आमच्या भुरग्याक केन्नाच मारूना, आमची भुरगीं आपल्या बाईची याद काडटा। तशेंच कांय अफवा सगळी कडेन पसरूंक लागला की बापायनूच भुरग्याक मारलो आनी ताचो आरोप बाईचेर घालो। मात हाचेर उलयतना त्या भुरग्याचो बापूय म्हणटा ह्या घटनेन कांय लोक राजकारण हाडूंक पळयतात, कोण तरी आदले पंच लोकांक आपल्याचेर आरोप करपाक लायतात म्हण त्या भुरग्याचो बापूय म्हणटात। मात आपल्याक फक्त आपल्या भुरग्या खातीर न्याय जाय इतकेंच तांचें म्हणणें। तर ह्याच संबंधान पीडित भुरगो आणि ताच्या भावान आपलो स्टेटमेंट काल म्हापसा कोर्टान नोंद केला। गणपती विद्या मंदिराचे पेरेंट्स उलयता आनी ही आमची सगळी पेरेंट्सां तेंची आमची सगळ्यांची भुरगीं ह्या इस्कॉलान शिकता आनी आमी हांगासर आतां सगळी टिचरी खातीर सुजल गावडे आनी कनिष्का गडेकर हेच्या खातीर आमी हांगासर येयल्ली आसा। सुजल गावडे ही एकदम बरी टिचर आनी तिच्या हातीन असो कशें घडली कितें घडलें आमी सांगूंक शकना, पण कितें सांग तिणी न्हू 13 वर्सां ह्या इस्कॉलान शिकयल्लें आसा। 13 वर्सां इस्कॉलान शिकयला एका भुरग्याक तिणी केन्ना मारूंक ना, कितें करूंक ना। वयल्यान त्या भुरग्याक तिणी अशें ट्रेन केला की न्हू ती भुरगीं फुडें आतां जर ती 4थेचो अभ्यास करता जाल्यार ती फुडें कोणी जर ताका 5वेचो जर हे दिलो पेपर दिलो जाल्यार ती 5वेचो पेपर बरोवंक शकता अशी तेंचे कडेन हे अभ्यास करून घेतात ती। तशेंच ती टिचर आमकां त्या भुरग्यांक बरे संस्कार दिता, बरी वागणूक दिता, घरा वचून आपल्या पेरेंट्सा कडेन कशें वागोवंक जाय, कशें कितें करूंक जाय। आमी भुरग्यांक आमच्या अजून इतके डिपली शिकोवंक ना, पण ती भुरगीं आमची घरा येतात, आमकां पांयां पडटात, देवाक पांयां पडटात, सांजची देवाची प्रार्थना म्हणटा। आमी शिकोवंक ना, पण हे टिचरीन शिकयला इतके सगळे ती बरी शिकोवन अशें आमकां अशें बिलीव जायना की ती येदे व्हडले क्रायम करतली कशें। तिका आमचें इतकेंच कितें आसा की न्हू तिणी मारला हे अवश्य मारला, पण इतको मारला आमकां हे आमी हे धरिना, पण आमी तुमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता, सीएमा कडेन मागता की तिका न्हू पनिशमेंट करची, पण कितें सांग येदी व्हडली पनिशमेंट ती डिजर्व करिना। तिका पनिशमेंट एक न्हू एक मॅनेजमेंटान तिका सस्पेंड करता म्हणटा ओके आसा, पण कितें सांग तिका आतां सांगलें की टर्मिनेट करता हे अशें करता, ते टर्मिनेट करप ही गोश्ट येदी व्हडली न्हू। तिका न्हू एक चान्स हो न्हू दिवपाचो। आमची भुरगीं रडटा, आमची टीचर का आमकां टिचरी कडेन वचोंक जाय। आतां थंयसर 5 सप्टेंबराक हे टिचर्स डे जालो, आमची भुरगीं सगळीं म्हणटा कितें सांग आमकां टिचरी कडेन वचोंक जाय, आमकां टिचरीक विश करूंक जाय, आमकां तांकां भुरग्यांक आन्सर करपाक जायना टिचर खंय आसा पळय ते। आमी सांगता तांकां कितें सांग टिचर आसा तुमची, टिचरीक अजून कॉल लागना, लागतकच तुमकां आमी विश करूंक दिता। आमकां इतकेंच सांगपाचें आहा कितें सांग की न्हू टिचरीक आमच्या न्हू की आमच्या इस्कॉलान परत हाडपाचें। ती टिचर इतकी बरी की तिच्या शिवाय आमच्या भुरग्यांक न्हू कोणीच हें करूंक ना। म्हाज्याच चेडवाची हांव गजाल सांगता तुमकां, म्हाज्या चेडवाक पेन्सील हातीन धरूंक कळनासली तेन्ना ते टिचरीन ते चेडवाक म्हाज्या हातीन पेन्सील धरूंक शिकयली। ते चेडू म्हाज्या तकलेन लो शिकपाक, ते आयज चेडवाक जर म्हाज्या सांगलें न्हू की तूं 3ऱ्यान शिकता म्हाजें चेडू, ताका जर सांगलें तूं 6थाचो 5थाचो पेपर बरें म्हणून ते आत्तां बरोवंक रेडी आसा। अशें चेडवाक म्हाज्या तेणी ट्रेन केल्लें आसा। आमचो बसून बाबू आमी न्हू दुसऱ्या स्कुलान घातलेलो, थंय तो शिकानासलो, इतलें आमचें टेन्शन येयलें, कोरोनाचो टायम येयलो, तो शिकात नसलो। आमी घरा कडेन सुद्दां ताका कितलेंय घेवपाचो ट्राय केलो तरी तो
करीत नासलो. सुजल टीचर आमगेर येयली, ताका सजमयलो. स्कुलाक बसून तो पयलीं वचोंक सोदिनासलो. मागीर सुजल टीचर येयली, ताका सजमयलो तेणीन, बाबा तूं स्कुलाक यो, आपूण तुजें घेता. ताका ते सजमयलो, तो आयकलो आनी तो येयलो स्कुलान, बसलो आनी टिचरीचो ताका बिहेवियर लायक जालो. मागीर ते हळू ती शिकोवंक लागली आनी तो स्कुलाकूय येवंक लागलो. आनी आतां तो असो अभ्यास करता की 20 आउट ऑफ 20 घेता सगळ्या सब्जेक्टांनी. म्हणजे सुजल टीचर इतली बरी शिकयता भुरग्यांक की तेचे हे कांयच खंयसर हें करपाचें ना. आतां मारला म्हणटा, आतां आमकां खबर ना तेजा भुरग्याक आमच्या केन्ना मारूंक ना तेणी. टिचर न्हू विकाचे वीक टेस्ट घेता. शिकयल्लो लेसना ती विकाचे वीक घेता आनी टिचर ती तांकां सगळें लर्न करून घेता आनी बरे मार्क्स बरे घेता मागीर एग्जामीक ती. आनी एक म्हणजे अशें की खंयच्याच भुरग्याक अशें आतां कोण ढ शिकता काय कोण बरो ना शिकपाक ताका फाटीं दवरिना. सगळ्या भुरग्यांक फुडें काडटा. सगळे प्रोग्राम जावं कितें जावं डान्साक कित्याक सगळ्या भुरग्यांक हें करता. म्हणजे आतां कोण बरो शिकता ताकाच फुडें काडिना, तशें करिना. कोण जे फाटीं शिकपाक सुद्दां आसा पळय सामके तांकां सुद्दां हुशार करता सामकी. स्टेजीर सुद्दां वचपाक आतां एकटो सुद्दां आमच्या शाळेचो भुरगो भिना सामको, डायरेक्ट वयता. कितके लोक सुद्दां अशे बसलेले आसलेली भाशणांक कसोच हें करिना, भिना, डायरेक्ट सगळें सांगता. आनी स्पीच बीन दिताना न्हू सगळ्यांची घेता ती. आतां ह्यो भुरगो शिकता फुडें, बरो शिकता तेकाच न्हू सगळ्या भुरग्यांक फुडें काडटा ती. आयज तुमकां कोर्टान आपयलेले पळय, कित्याक आपयलेले कोर्टान तुमकां आयज? कोर्टान आयज आमकां हे दोगांय भुरगे, दोन आमचे एक चेडो आनी आमचे भाचा तेंचे स्टेटमेंट घेवपाक खातीर आपयलेले. कितें म्हणून स्टेटमेंट घेतला? कितें घेतला म्हणजे ते टिचरीन ताका कित्याक लागून मारला आनी कित्याक लागून इतले जाले ते तांकां तेंचे कडच्यान विचारून घेतलो. तांकां आयलेले भितून आमकां खबर ना कितें विचारला कितें सांगला तें आमकां खबर ना. तांकां दोगांकूय एकट्याक सेपरेट घेवन विचारून येयले. दोगांकूय येयल्ले आपयलेले? म्हणजे तुजो स्टेटमेंट घेवंक ना, तेंचो घेतला? भुरग्यांचोच घेतला. भुरग्यांचो स्टेटमेंट घेतला. मागीर म्हणून मारला म्हणून. आनी कितें विचारले? कित्याक मारला हांवें सांगलें तुका 2 पेजी किनलेल्यो म्हणून. आनी खेतून मारले बीन विचारले? हय खेतून मारले काय. मागीर हांवें सांगलें स्ट्रीटचा रुलर. स्ट्रीटची रुलर घेवन? हय. कितल्यांक मारलेलो तुका त्या टायमार? 8:30. सकाळी 8:30. हय. आनी कितलो वेळ ही मारताली? 8:30 ते 8:30 ते 9 मेरेन एका क्लासीन उबो दवरलो. 9 नंबर सोडलेले तेन्ना त्या क्लासीन ते उबो आसलो. म्हणजे पयलीं एका क्लासीन उबो दवरलो हय. आनी मागीर दुसऱ्या क्लासीन? हय. तो कितलो वेळ? तो खबर ना. कितलो टायम उबो दवरलो? 9 त्या क्लासीन आयिल्लो आमकां ते 1:30 जायसर उबो दवरलो. म्हणजे इस्कॉल सुटासर उबो दवरलो तुका? आनी पेपर बरोवंक सांगलेलो हातीन धरून उबो दवरून. त्या टायमार पेपर मागीर त्या टायमार तुका ट्रिटमेंट बीन कितें केल्ली? मारलेले तुका त्या टायमार. मारल्या उपरांत फर्स्ट एड बीन कितें दिल्लें तुका लावपाक? मलम बीन? तेल कोणें लायलेलें? सारण मारूंक येता तेणी. ती त्या टायमार खंय आसली? जी हेल्पर आसली पळय ती झाडू बिडू मारता ती ती खंय आसली? हां ती पळयताली मारता. ती पळयताली. ती मारतना पळयताली? तिणे हाडूंक ना. तिणें हाडूंक ना? अच्छा. ती फुड्यान आसली पूण? अच्छा. आनी ही दुसरी बाई फुड्यान आसली? आयज दोनूय टिचरींची बेल जाल्ली आसा. हांव कनिष्का गडेकर ताका रिप्रेझेंट करता. सो बेल 3 कंडिशनाचेर जाल्लेली आसा. फर्स्ट म्हणल्यार जेन्ना पुलीस आपयतलो तेन्ना तेंच्यांनी येवप. सेकेंड ती कंट्री नाल्यार स्टेट सोडून वचप ना. आनी थर्ड जो विटनसीस आसा आनी विक्टीम जो आसा ताका थ्रेटन करप ना. आनी 25,000 श्युरिटी परचेज करपाक लायला. एक्चुअली मॅटर कितें आशिल्लो? मॅटर श्युरिटी कितें म्हण मागलें? 25,000 सांगता. आनी कोणाक मनशाची श्युरिटी तशें कितें सांगला? ना ते श्युरिटी आनी बेल कोण. आनी तूं म्हणटाले एक रुमर्स जो कितें स्प्रेड जाता की टिचरीन मारूंक ना, बापायनूच मारला म्हणून. आनी तो व्हिडियोय कितें तरी कोणें काडलो म्हटला तुवें. ते कितें मॅटर सगळो? तितून सगळे पेरंट्स जे आहा पळय न्हू बाकीचे भुरग्यांचे तांकां कोण तरी हें करता की सांगूंक जाय. एक स्पंज आसतलो
हो कितें आयकून येयलो एक स्पंज तेंचो जो आहा पळय तो तांकां हे करता शिकयता की तुमी भुरग्यां बद्दल अशें हें करप की व्हिडिओ व्हायरल केला म्हाजो की हांवेंनूच भुरग्याक मारला आनी इस्कॉलान धाडला म्हणून सांगला की तांकां शिकून आनी बाकीचे पेरंट्स तेजे आयकून ते नाकाल्ले हे करता स्टेटमेंट दिता की म्हाज्या बद्दल की हांवें मारला आनी इस्कॉलान भुरग्याक धाडला म्हणून जेणे करून हांव एक सांगूंक सोदता की म्हाज्या भुरग्याक जो कोणी मारला पळय न्हू आनी हांव तर असलो मूर्ख आसतलो इतलो म्हाका भुरग्याक मारून इस्कॉलान धाडपी जाल्यार म्हाज्या सारकेलो आनी कोण बापूय आसचो ना इतलो मारून धाडपी आनी हे जे टिचर हे पेरंट्स आहेत तेजे आयकून जे नाका आसले कमेंट पळय करता पळय न्हू तेंच्यांनी आयज लक्ष दिवपाची गरज आहा आयज म्हाज्या भुरग्या कडेन जे घडलेलें आहा पळय न्हू ते तेंच्या भुरग्या कडेन जेन्ना घडोवंक उपकारना अशें हांव मागता ह्यान फुडें तर तेंच्या भुरग्यां कडेन तर अशेंच जर घडलें जाल्यार हो तेंकां जो स्टोपी जो कोण आहा पळय न्हू कमेंट जो करपाक लायता म्हाज्या विरुद्ध पळय न्हू तेंच्यांनी ते पेरंट्सांनी लक्ष दिवपाची गरज आहा की आयज तो म्हाज्या विरुद्ध तुमकां भुडकून जे नाका आसले बयान दिवपाक लायता पळय न्हू ते आयज फाल्यां तुमच्या भुरग्यां कडेन तर अशेंच घडलें जाल्यार तो आनीक कोणाक तयार करतलो नाका आनी तुमच्या भुरग्या बद्दल तर बयान दिलें जाल्यार तुमकां कित पर्यंत बरें दिसतलें हें तुमी विचार करपाची गरज आहा हांव एक सांगूंक सोदता की नाका आसलेले कमेंट जे कोणाय बद्दल कोणाचें शिक्षण घेवन कोणाचें आयकून जे नाका आसले कमेंट करच्या पेक्षा तुमी योग्य तो निर्णय घेवन तुमच्या भुरग्यांचे आनी जशें म्हाज्या भुरग्या कडेन जे घडलां पळय न्हू ते तुमच्या भुरग्यां कडेन घडोवंक उपकारना योग्य ते डिसिजन घेवन तुमी खरें आहा पळय न्हू तें सांगचें आनी जेणे करून हे भुरगे तुमचे जे इस्कॉलान शिकता पळय न्हू तांकांय तुमी सांगपाक जाय की खरें जें कितें घडलेलें आहा पळय न्हू तितलेंच सांग नाका आसलें कितें नाका आसलें घडोवन सांगूं नाका म्हणून म्हणजे आता ती सगळी जाणां पळय म्हणजे तूं म्हणटाय पळय ती सगळीं जाणां म्हणटात की तुवें पयलींच मारला आनी मागीर तो ताका इस्कॉलाक धाडलाय तेंचे हेजे मायंड हे केला भडकून कोण मिसगायड करता तांकां अच्छा हांवें सगळ्यांक अफवा केला की हांवें बेल्टांनी चेड्याक मारला आनी धाडला म्हणून ओके कोण पंच मेंबर सांगू शकता नांव तेजें नांव सांगेन हांव पूण तांकां कळटलें की कोण आसतलो कोण ना तेका कळटलें